हे मोर साथी संगाद बंधु हे मोर भाई बंधु कुटुंब समस्त को आज आलोचना सभा को स्वागत। समस्त मंगल हो। ये 25 मसीहा आपण समस्त को शुभ फल दौ। सूर्य हेले उत्तरायण चलीगला मकर संक्रांति माँ महालक्ष्मी पित्रालय फेरिले जाइथिले धनु संक्रांति रे आसिले मकर संक्रांति रे एणु मकर पर्व पालन करा। आमे नवांक बेढ़ा भ्रमण कले पितृपुरुष कल्याण नेले तेणु समस्त पितृपुरुष भी आपण कल्याण करते। प्रयाग चली कुंभ मेला महामेला 144 वर्ष पर योग आसी बंधु यही शह शह वर्ष आपण बंचतु सुखरे बंचतु सच्चिंता करंतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। काहाकू दुख न मिलू बा केही दुख भोग न करू। आपण मानकर समस्तंकर बोधे वृष राशि एणु जानुआरी 14 रु फेब्रुआरी 12 पर्यंत रवि चलन मकर रु कुंभ पर्यंत ये जो मास ये मासरे मोर प्रिय बंधु वृष राशियांकर की प्रकार लाभ हेबो केते क्षति हेबो आम से विषय आज आलोचना करिबा। ये साथी समस्त पापग्रह एवं आपण शुभकामना करुचंती। राहु एकादश रे शनि दशम रे शुक्र दशम रे बुध अष्टम रे मंगल तृतीय रे। तृतीय मंगल लक्ष्मी वृद्धि करती। धन जन गोप लक्ष्मी रे घर भरी जाए। भू संपत्ति किणवार सुजोग आसे। धन बड़की गले सोना रूपा हीरा लीला मोती माणिक्य भी किणा जाई पारे। ये गला मंगल रीति। बुद्ध अष्टम रे अष्टमस्त बुद्ध दियंती देला भलिया दियंती सी भी दाता। अष्टमस्त कौन सी ग्रह धन दियंती केवल बुद्ध दियंती। अष्टमस्त चंद्र अमंगल कामना करती। अष्टमस्त अन्य समस्त ग्रह मंगल कामना करती कारण करते दुख दियंती पाप वृद्धि करती। शुक्र दशम रे धर्म बुद्धि करेंगे मुंड को धर्म चिंता आनीदेवे धर्म कार्य करेंगे। दशम रे शनि हित कामना करेंगे अर्थ देवे। एकादश रे राहु अजाड़ी देवे श्रावण वर्षा भली ढाली देवे धन 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 धन। हाँ बंधु ये गला को ग्रह केते देवे आउ को ग्रह कौन सबू देवे दुख। ये गला धन आउ सुख आउ धर्म। शुक्र धर्म देले मंगल धन देले राहु धन देले बुध धन देले आउ शनि सुख देले। बृहस्पति जन्म बृहस्पति मन को आतंकित करेंगे भय आसो डर लगे। रवि नवम रे वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या तुला बिच्छा धनु मकर नवम रवि।
मन को पाप चिंता आसीबो, दुश्चिंता आसीबो। वृष मिथुन कर्कट सिंह कन्या पंचम केतु सब खराब काम करिया पाई केतु प्रेरणा देवे। आउ किए रहे मंगल बृहस्पति शनि राहु शुक्र केतु ये गला ग्रह मान स्थिति। कारण एवं ग्रह माने ये मास सारा बुध प्राय धनुरे से फेब्रुआरी 11-12 बेलू मकर को जीवे। जानुआरी 14 रु फेब्रुआरी 12 जाए रवि मकर रे। मास सारा शुक्र और शनि कुंभ रे, राहु मीन रे, बृहस्पति वृष रे, मंगल कर्कट रे, केतु कन्या रे। गोटे असुविधा है मंगल एवं नीचे अच्छा तेणु जो धन से देवे उचित उपाय से धन दे पारे। नीच घरे नीचस्थ लोक नीच चिंता करना। बंधु आमे आसतु पुंखानुपुंख संदर्भ शुणा। मुख्य संवाद वृष राशि रवि नवम भाग्य स्थान तेणु मुंड को पाप बुद्धि आसीबो। बुध अष्टमस्थ हेतु धन आसीबो। शेष भाग से नवम हेबे तेणु रोग बढ़िबो 2 दिन पाई। बुध 2 दिन पाई ये मासरे रोग देवे। जन्म बृहस्पति मन को भय आसीबो। पंचम केतुक सुख संवाद शुणिबो। दुख लागिबो, दुख रे भांगी पड़िबे। जदि मकर रे बुध और रवि थिबे, वृष रे बृहस्पति, कन्या रे केतु और अष्टम रे ताहाले दुख आसीबो। अन्य पक्षरे अष्टम रे बुद्धंग धनागम हेबो। तृतीय मंगल लक्ष्मी वृद्धि हेबे। दशम शुक्र धर्म कार्य कराइबे। दशम शनि शुभ बल देवे। एकादश राहु प्रबल लाभ देवे। जदि बुध धनुरे, मंगल कर्कट रे, शनि कुंभ रे, राहु मीन रे मूल जातक थांती ताहले अभाव आदौ आसीबो नाही। जदि हे वृष राशि होइथाय। वृष राशि समस्त व्यक्ति मिश्र फल पाई खुशी हेबे। सुख अधिक हेबो, दुख कम हेबो। ये गला मुख्य संवाद। संपूर्ण संवाद शुणा। कर्म क्षेत्र ये शब्द समस्त प्रযোज्य। भिकारी ठारू राजा जाए निज निज कर्म रे समस्ते व्यस्त। भिकारी जार स्वभाव भिकारी। भिकारी कहीं जन्म ही न थाए। मागिबा गोटे हीन कार्य। जे मागे जो उपाय हो दियो ता चिंताहारा मु अन्यठू आनिबी। भिकारी से कर्म करे। भिक्षायां नैवच नैवच तार ए पुरे कि से पुरे को पुरे तापे सुख नहीं। भिकारी ठारू राजा जाए, रंक ठारू राजा जाए समस्ते किसी ना किसी कर्म करती। समस्ते ए मासरे रवि नवम माने भाग्य स्थान एणु मुंड को पाप बुद्धि आसीबो। जो पाप बुद्धि बल आमे समस्ते वृष राशिया भूल 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 काम करिबा। गुरुजन मान को सम्मानित करवानी। देव ब्राह्मण मान को अपमानित करवा। अन्यर क्षति करवा पाप बुद्धि। जहाँकि अपमान पाई बीज बपन करिवो, मंजी पतिब।
ଯେ ଆମେ ଭୁଲ କରିବା କ'ଣ ଆଉ ସିଏ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଅପମାନ ପାଇବା ସେ ଯୋଜନା ଆମକୁ ଦେବେ କିଏ ନା ରବି। କେମିତି ଅପମାନ ପାଇବା। ତେଣୁ ହେ ମୋର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ, କିଛି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଚାଶର ଭାବନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଅପମାନ। ସବୁ ଯାଉ ମହତ ଗଲେ ନ ଫେରେ ଆଉ। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ ଅଛି। କର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପମାନ ପାଇବା, ଯିଏ ଯେଉଁ କର୍ମ କରୁଛେ, ଯଦି ଆମେ ଚୁପ୍ ରହିବା, 5 ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରି କାମ କରିବା, ତାହେଲେ ହୁଏତ ଭୁଲ କାମ ନ ହୋଇପାରେ। ପୁଣି ନବମ ବୁଦ୍ଧ, ଯିଏକି ରୋଗର ଆବାହକ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପଳେଇବେ ରବିଙ୍କ ପାଖକୁ, ମକରକୁ ପଳେଇ ଯିବେ, 12 ତାରିଖ କି ଫେବୃଆରୀ 12କୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା ରୋଗ ଆସିବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ରୋଗ ହେଲେ ବା ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେଇଯାଏ। 2-3 ଦିନ ପାଇଁ ରୋଗ ହେବ ପରା, କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ ହେଇଯିବ। ହଁ, କାହିଁକି ହେବ ନା ପାପ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆମେ ଅନ୍ୟର କ୍ଷତି କରିଥିବା, ସେଥିପାଇଁ ରୋଗ ହେବ। ଏଣୁ ଆଗ ଦେହକୁ ଜଗି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଶରୀରମ୍ ଆଦ୍ୟମ୍ ଖଳୁ ଧର୍ମ ସାଧନଂ। ଆଗେ ଦେହକୁ ଜଗନ୍ତୁ। ରୋଗ କେତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ କେବଳ ରୋଗୀ ଜାଣେ, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ବୃହସ୍ପତି ଜନ୍ମ, ଏଣୁ ସବୁ କର୍ମରେ ଡର ଲାଗିବ। ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବେ ଭୟ ଲାଗିବ, ଏଟା କରିବି କି ନାହିଁ। ବରଂ ଡର ଲାଗୁ, ପାପ କାମ କରନ୍ତୁନି କରନ୍ତୁନି କରନ୍ତୁନି। ଯେଣୁ ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ ବୁଦ୍ଧ, ତୃତୀୟସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳ, ତେଣୁ ଧନର ଅଭାବ ରହିବନି। ଶୁକ୍ର ଦଶମରେ, ମୁଣ୍ଡକୁ ଧର୍ମ ଚିନ୍ତା ଆସିବ। ଧର୍ମ ପଥରେ ଯାଇ କର୍ମ ତତ୍ପର ହେଲେ ଖୁବ୍ ସୁଖ ମିଳିବ। ଧର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଧର୍ମ ଯୋ ନ କରତି ବିମୂଢ଼ପତି, ସେ ମହାମୂର୍ଖ ଯେ ଧର୍ମ ନ କରେ। ଧର୍ମ କ'ଣ? ପରୋପକାରମ୍, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କେବଳ ପରୋପକାର। ସତ୍ୟ କୁହ, ସଦାଚାରରେ ରୁହ। ବଡ଼ ଥିଲେ ପଚାରି, ସାନ ଥିଲେ ବିଚାରି। ଧର୍ମରେ ମନ ଦିଅ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମାସଟି ଅତି ଉତ୍ତମ। ଦଶମସ୍ଥ ଶନି ବି ପରିବାର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯତ୍ନ କରିବେ। ଦ୍ୱାଦଶ ଘରର ମାଲିକ ମଙ୍ଗଳ କର୍କଟରେ, ମାନେ ନିଚରେ। ଏଣୁ ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ହେଲା, ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ଯେଉଁ ଧନ ପୁଳାଏ ଦେବେ ନିଚସ୍ଥ ମଙ୍ଗଳ, ତାହା ହିଁ ରୋଗରେ ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଯିବ। ସେ ବ୍ୟୟାଧିପତି, ଏଣୁ ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ମନ ଅସ୍ଥିର ହେବ। ଏ ପ୍ରଭାବ ଘରର ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଚମାଧିପ ବୁଦ୍ଧ ଧନୁରେ ଥିବା ଯାଏ, ମାନେ 10-2 ଯାଏ, ଫେବୃଆରୀ 10 ଯାଏ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଫେବୃଆରୀ 10 ପରେ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ମୃଗଶିରା ଟିକେ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ, ମାତ୍ର କୃତ୍ତିକା ଓ ରୋହିଣୀକୁ ସୁଖ ଅଧିକ ମିଳିବ। ଗୁରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ରୋହିଣୀରେ ଥିବାରୁ ଏହି 3, 4, 5 ନକ୍ଷତ୍ରଙ୍କୁ ରାଜକୀୟ ସମ୍ମାନ ଦେବେ। ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 3 ନକ୍ଷତ୍ର ବୃଥା ଭ୍ରମଣ କରି ଅର୍ଥ ଓ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ। ରାହୁ ଆଦୌ ଅଭାବରେ ରଖିବାକୁ ଦେବେନି, ଖାଲି ଧନ ଅଜାଡ଼ି ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କଲେ ଦୁଃଖ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଦରକାର ପୂର୍ବରୁ ରାହୁ ହାତକୁ ଧନ ଟେକିଦେବେ। କେତୁ ବି ସୁଖ ଦେବେ, ବିବିଧ ସୁଖ ଦେବେ କେତୁ। ଯଦି ମୂଳ ଜାତକରେ ରାହୁ ଏକାଦଶରେ, ବୁଧ ଅଷ୍ଟମରେ, ଶୁକ୍ର ଦଶମରେ, ମଙ୍ଗଳ ତୃତୀୟରେ, ତେବେ ଏ ମାସରେ ଶୁଭ ଫଳ 100%। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୃଷ ରାଶି, ଏକାଦଶରେ ରାହୁ, ଅଷ୍ଟମରେ ବୁଧ, ଦଶମରେ ଶୁକ୍ର,
ଦଶମରେ ଶନି ଓ ତୃତୀୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମାସରେ ଶତକଡ଼ା 100 ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଆଗ ନିଜ ଜାତକର କୋଷ୍ଠୀ ଚକ୍ରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଘଷି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି, ପ୍ରଭାତରୁ ଉଠି ଯଦି ଆମେ ଆମର କୋଷ୍ଠୀ ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବା ତାହେଲେ ସବୁ ଗ୍ରହଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବ। ବ୍ରହ୍ମା ମୁରାରୀ ତ୍ରିପୁରାନ୍ତକାରୀର୍ ଭାନୁର୍ ଶଶୀ ଭୂମି ସୁତ ବୁଧଶ୍ଚ ଗୁରୁଶ୍ଚ ଶୁକ୍ରଃ ଶନିରାହୁ କେତବ କୁର୍ବନ୍ତୁ ସର୍ବେ ମମ ସୁପ୍ରଭାତମ୍। ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥାଏ, ତାହେଲେ କିଛି କହିବି। ଆଜି ରହିଲି, ନମସ୍କାର।